ani wolonfla paji kemeni paji biolonfla woro. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمي ألف أمبا ولمن دون كبركة كشي يعني نعمة شما كونيني مسابالة في أكوك جون of سمنتيكا محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام ala ka seli jonka kishini nemadu foka se kan horonyalima ka watasuma kono donima ya allah ya rabbana bayni masabala fa kan bele jelen kan horonya ka watasuma kono donima ani anga walanda be nyogona no de ankram wa kay ibn hajar al asqalani aye kitabu mumbo ko bulughul maram ambe a kitabu kono babu belebele bala babu minye azawaj wal manika furu bonda babu ambo de kono o furu bonda babu anye hadisa damado taala mamina bi sigi damnani hadisa mi o menera kabo jabir bin abdullah alaka jiyebe amana fa qala kaliko no jabiri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka ciden ko kishini namabe aye ayyuma abidin ko jon wo jon ayyuma ولي شرطو دي jon wo jon tazawwaja بغير إذن موالي ni toy ka jonya la ka furuke ka sura immatigiw ulu masra dima immatigi mabwa kalama ki furuke aw ahlihi wal may sumugo o somogo ya toujours don gala do ya ira kafo abeye somogo matigila mawdi no te jonyogo ntede fa huwa ahir ko jomas nabe jatimene jene ya kelade ahir aizani kabe jatimene ina fa jene ya deke. Rawahu ahmad wa abu dauda wa tirmizi wa sahahahu wa kadhalika ibn himal. ni karamogo baddama do no imam ahmad bin hanbal ana abu daud ani tirmizi abu isa kulu belajile ya ira ko hadisanin kakkene wa ibn hibban anani hadisani akas sahihu fana konnal hadisani abe wati ko fo sharia ye ni bara nunu fo wati minano ye jonyai ibe jonya blen kono wati mi immatigi de sagobi ka fembela halu wati re hiji manyinefe ikana hiji note ika hiji ni hijira ni kan horonyara ye hiji minge ki to jonya la ote wasake fika taga sigaka ite jaga fene bo ki to ala parce que eni kan nan folo be matigi de tay isa gotala o wati kelem fenena etse ka furuke ka sura matigi ta kalamu ika kunya bi mumbulu ka sura tigi ta kalamu sekake kadaka alade bina sonki kan horonya alade ika kutigi wode kama togodara ko mawalihi ika kutigi ni mawali korote komi ikan horonyale ika walaw beto mumbolo mawali tenide niye kutigi ya de masaya walma tigi baya jon yere tigi mami o mawali de ni ke to tan filala watimi sharia ba fine kana furuke fi itigi beba do adama den tigi ko ni alai me ka konya be mu yere bolo fo de kasara dima
konate koni yake ki togore ka fo ko jene yakela alakira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam o bayira ale ka furu shartu doyi ak matigi ka sira dama o ka fayi ko sisa ni sira di ma ibse ka furu ke o sira dili min kara ma doni galo yo fane kla ka ta kla oro flay est-ce que matigi mana fo ni sira di ma o be jongeni wasa akata furu ka irewa walma fo matigi re di fane ka wuli ka muso nyini tuguni ka dama doni galo yi ñogon soso mu yayira ka fla be dagale no ko bashitala sharia mogo be mun na o ye matigi ka kuma kandi ni sira di ma taga o wati kele na ni matigi sira dama na yere tara furu ke bashitala parce que matigi ba kalama o de be qur'ana kono ni ala ya fo wa ankihu la yama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum aye aywa muso minnu be yen walima cɛ minnu be yen ni muso tɛ cɛ gana min bolo cɛ tɛ muso gana min bolo ala ko k'a ye furu kɛ olu ma wasɔlihina min ibadikum a n'aw ka jɔn ɲumanw jɔn minnu b'aw bolo kɔnɔ n'aw b'o k'o mara k'a ka muso ɲini olu fana ye wa imaikum a n'aw ka jɔn musow a ka cɛ ɲuman ɲini olu fana ye bon ni aya b'a yira k'a fɔ ko jɔ ka ko bɛ a matigi de bolo kɛrɛnkɛrɛnyala furu wagati la o de kama dɔnnikɛlaw y'a yirali min kɛ i ka kumakan n'i y'a fɔ a ye dɔrɔn taga ɲɛ sira d'i ma n'a ye furu k'o kɔnɔna la ko tana t'a la o dɔw fana y'a yira ko pour que k'a la rasiri e yɛrɛ de bɛ wuli sisan ka taga muso ɲini a ye o kɔfɛ ka na d'a ma ni fila fɛn fɛn mana kɛ ko baasi t'a la walasa i kana ye hadisa nin kɔnɔ fa huwa ahir ay fa huwa zani k'a fɔ i ye jɛnɛkɛla ye walasa i ko o pan i kana ye o kɔnɔna la o tuma na k'i bɛ bonya ɲini toujours i matigi fɛ alakira ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. أنغا بي حديثا فلانا ومن ركب أبو هريرة لا ألك جيباما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدي كشيني نما باي قال كراكو لا يجمع بين المرأة وعمتها نمسومي بيبولو فرولا كاتبه كمسو تنمسو تاكو فرمسو كان ولا بين المرأة وخالتها مسومي بيبولو فرولا أتيبه كبانينشيني والما بكروبا فروكو فراكا ويهرموندي ويهرموندي قرآن آية مويرا ويه بالما مسودي وأن تجمعوا بين الأختين ala ko de a ti bɛɛ i ka balima ma fila fara ɲɔgɔn ka furu kelen ma o ye balimamuso ye kuranɛ y'o fɔ mais ala kira ye nin fɛnɛ fɔ ka fara a kan parce que maa tɛnɛmuso y'i sinji dɔ ye a b'i faya place la ni muso tɛ ale y'i faya bonda de i banicini i bakɔrɔba o fɛnɛ ye i ba dɔ de ye aha ni cininiya ni kɔrɔbaliya bɔra a la o y'i ba dɔ de ye parce que hadisa jɛlen bɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ko khala ko bɛ maa ba de place la ammu sinuwa bi i ammu ko i fa o y'i fa dɔ de ye n'a fɔra o kana ko ammu i fanicini walima i fa kɔrɔba amma i tɛnɛmuso i fa balimamuso bɛɛ a bɛ fɔ de ma ko amma i fa kɔrɔbayara n'a ye sawo ale de kɔrɔla n'i fa ye o ye ammatu ye bon khala o y'i ba yanfanw de ye khalu o y'i bɛnkɛ ye o kɛra i ba kɔrɔkɛ ye walima i ba dɔgɔkɛ o ye khalu ye bon khala o y'i ba balimamuso ye o kɛra i ba dɔgɔmuso ye sa walima i ba kɔrɔmuso o bɛɛ de tɔgɔ ko khala bon n'i y'a lajɛ nin sira ka surun cogo min muso min b'e bolo a tɛnɛmuso direct a fa ni ayiwa muso min bɛ fa la walima fa ni muso min bɛ ba la walima fa ni muso min bɛ fa ni ba la sariya la k'o fɛnɛ furu ka fara muso kan o ye haramu ye o man tɛ ka kɛ dɛ dɔnni o ye muso yɛrɛ ba muso min b'e bolo o fɛnɛ ye i ba dɔ de ye aha ni cininiya ni kɔrɔbaliya bɔra a la o y'i ba dɔ de ye parce que hadisa jɛlen bɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ko khala ko bɛ maa ba de place la
o banicinin dɔ bɛ yen a banicinin yɛrɛ o banicinin a woloba tɛ parce que n'a fɔra woloba hali fa bɛ mɔgɔ min na o b'a dɔn muso min b'i bolo i t'o woloba yɛrɛ ɲini o hali n'i kunkolo ɲagaminen don mais nin ye a banicinin walima a bakɔrɔba de a ba dɔgɔmuso walima a ba kɔrɔmuso bon muso b'e bolo furu la waati min e k'a fɔ k'i bɛna bɔ a ba dɔgɔmuso nɔfɛ parce que kuma dɔ la muso dɔ bɛ k'i bolo ale yɛrɛ si ka kɔrɔ ka tɛmɛ a ba dɔgɔmuso yɛrɛ kan o fana bɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kɛ a ba ni muso dɔ bɛ fa la fa n'o ye cɛkɔrɔba ye a ka den laban ninnu i ba dɔgɔmuso de don o diyara e ye cogo o cogo a ti bɛn cogo si la k'e k'o furu k'o fara ayiwa i furumuso kan alakira ka kumakan bɔ de yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ko ye harami ye ko ti ɲɛ cogo si la o diyara i ye cogo o cogo k'a ti bɛn cogo si la i k'a fɔ k'i b'o furu ko k'a fara ayiwa muso yɛrɛ kan nin de alakira ka kuma kɔrɔ ye sallallahu alaihi wasallam bon nin bɛɛ ye ka fɛn jumɛn éviter a harama yɔrɔ bɛɛ o ye tiɲɛ ye mais a côté social n'an ye société côté fana lajɛ nin kɛli bɛ wolo ko la mun ka jugu ka tɛmɛ ayiwa a kɛbaliya yɛrɛ kan parce que kuma dɔ la muso min b'e bolo e k'o banicinin furu an bɛ wagati min na sisan k'o da o kan bon i yɛrɛ i muso o sinamuso de y'a banicinin ye o bɛɛ bɛ cɛ kelen kunna musow mana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kelen kunna kaba est-ce que sinji ko bɛ yen tuguni sinjiya tɛ yen o teriya min yɛrɛ ka fɛgɛn ni sinjiya ye cɛ o cɛ n'i ye muso terimuso furu a n'a terimuso ka teriya banna pewu n'a ma dɛsɛ yɛrɛ a tɛ to furu nin yɛrɛ la o parce que an ye furu damadɔ ye olu bɛɛ sara a kama cɛ tilara ka muso terimuso de furu ka fara muso yɛrɛ kan sariya la a ma haramiya dɛ ala ye minnu haramiya nin t'a la kira fana da sera minnu ma muso terimuso t'a la mais non seulement terimuso t'a la mais an ka société b'a ye ko koɲugunnen don parce que muso gundo fɔ ɲɔgɔn y'a terimuso de muso y'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ gundo bɛɛ fɔ terimuso ye ka ban o kɔnɔ falen bɛ gundo la cɛ fana ɲɛ b'o la tan ka segin na a muso nɔfɛ o fana ka taa woro bɔ o nɔfɛ k'o furu ka fara muso kan parce que cɛ dɔw bɛ yen o tɛ siran ala ɲɛ dɛ o n'ala ɲɛ siran ɲɛ yɛrɛ ma si so kelen kɔnɔ yɛrɛ o cɛw bɛ yen dɛ cɛ dɔw bɛ yen n'a bɛ fɛ ka muso dusu tiɲɛ ka muso dusu yɛrɛ sigi tasuma na a bɛ nin baara de kɛ ni muso kumana a b'aw kɛ sigi haramun don effectivement haramun tɛ mais a y'a dabɔ ka sɔnjuru tigɛ a kɔnɔ de parce que bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka ku quoi insupportable don a se ka ku e yɛrɛ terimuso i terimuso dagabana i bɛ don a kan a fana bɛ don i kan o kɔnɔ falenba bɛ e ka gundo la cɛ k'o ye tan ka segin na dɔrɔn ka sin ka woro bɔ o nɔfɛ k'o furu ka fara i kan a b'a dabɔ mun kama n'a ma bɛn i ma i k'i ka minɛn cɛ bɛɛ ka k'ale ye n'i sigira a y'a dabɔ k'a muge bɔ i la n'i taara fana o de kun b'a kɔnɔ i ka taa mais a t'a dɔn a b'i labila cogo min mais muso dɔw bɛ sigi u ti kɛlɛ kɛ yɛrɛ terimuso min yɛrɛ nana a dɔw ka hakili bonya a ti sinaya ta ka terimuso yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛnɛkan sinaya a t'o sɛgɛrɛ n'a ye o terimuso kelen yɛrɛ bɛ tila ka maloya tuguni fa bɛ tila ka kɛ sinamuso jɔn ye a bɛ ko bɛɛ to a terimuso t'a la parce que ale yɛrɛ b'a dɔn a ye mun kɛ n'a ɲɔgɔnna kun kɛra ale la a ti bɛn a ma mais nin ma kunbɛn ni kɛlɛ ye a yɛrɛ fana tilara k'a faamu cɛ dɔw bɛ nin baara kɛ o b'a dabɔ a kama de ka muso dusu tiɲɛ a dɔw b'a baara kɛ muso yɛrɛ ka baarakɛla a ka baarakɛden i ka servanti a b'a dabɔ a kama ka bɔ o de nɔfɛ a b'o furu n'i ko i bɛ mankan ci a b'aw kɛ sigi a haramuyalen don wa karamɔgɔ ɲininka a ma haramuya effectivement n'i ye karamɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o fana b'a fɔ k'a ma haramuya mais a b'a f'i ye a cɛ man ɲi parce que fɛn dɔ bɛ yen a ma haramuya mais a bɛ wolo fitina na maa min kun b'e bolo baara la i b'a sara kalo la a b'a f'i ma ko patron hali n'a y'i ye a bɛ siran a bɛ boli ka t'i ka baara kɛ o muso kelen ka tila k'a yɛrɛ ye ka ne de b'a ka jɛ cɛ kelen na ale ne bɛɛ lajɛlen cɛ de ye nin kelen ye o bɛ ku patron jumɛn fɛ a ti bɛn patron ma dɛ baarakɛden de kɔni ka sugu jɛra mais patron kɔni ka sugu goyara dɛ a y'a muɲu ka sabali cogo cogo a sɔnjuru a bɛ tasuma de cɛ la nin baara ninnu fana bɛ kɛ cɛ caman fɛ dɔw t'a ye n b'a dabɔ a kama ka muso dusu tiɲɛ
muso ye ko dɔ kɛ n na n bɛ revanche k'a la o de kama n'an y'a fɔ muso ye k'u ka baara kɛ u ka cɛ ladon i sen nɔ i cɛ sen nɔ cɛ sen nɔ i sen nɔ ne m'a fɔ n ko cɛ sugu tɛ muso ta dɛ mais i proche kɔni a t'o ta abada mais n'i cɛ labila ka cɛ yɛrɛ kɛ sa i n'a fɔ maana e yɛrɛ ka balibali saga dɔ nalen don a tugulen b'i kɔ fɛn bɛɛ la i tɛ se ka foyi fɔ k'a b'a bɔ i t'a la e tɛ cɛ ka fini ko i t'a ka dumuni dilan fɛn bɛɛ baarakɛla hali cɛ ka présence baarakɛla cɛ ka absence baarakɛla kuma dɔ la muso dɔw bɛ voyager kalo kelen kalo fila a b'a kun fɛ a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ dɔrɔn k'a taara service la bon muso kelen fana taatɔ la a bɛ cɛ ni a denw bɛɛ kalifa baarakɛla de la a b'o bɛɛ de kɛ taatɔ yɛrɛ b'a fɔ k'i k'i janto tɔnɔ na dɛ a ka dumuni ko ka gɛlɛn ma dɛ i k'i janto a la e la cɛ ni tɔnɔ ka dumuni ko ka gɛlɛn ma i bɛ voyager k'a to yen tɔnɔ yɛrɛ negela ye mun ye a b'a bɛɛ fɔ baarakɛla ye i ka so furan i ka ɲɛgɛn ko i k'i hakili to denmisɛnninw na u ka kalanyɔrɔla taga fɛn i k'i janto a bɛɛ la retard ma ni tɔnɔ ye dumuni ko la dɛ i k'i jija n'a bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la o ka sɔrɔ a ka dumuni bɛ pɛrɛnnen don tabali sanfɛ i y'a mɛn e bɛ ɲinɛ mun kɔ e ye muso ye cogo min baarakɛla fana ye muso ye ten dɛ ala ɲɛsiranya dɔrɔn pe de bɛ tɔnɔ ni baarakɛla kisi ɲɔgɔn ma n'o tɛ muso de don muso dɔ voyagera muso dɔ bɛ so kɔnɔ ala ɲɛsiranya dɔrɔn de bɛ tɔnɔ ni baarakɛla kisi ɲɔgɔn ma o baarakɛla dɔ mana nin da tɔnɔnin kan kuma wɛrɛ bɛ fɔ so kɔnɔ yen dɛ parce que o baarakɛla dɔ bɛ yen o b'a ka tɔnɔ bɛlɛn a sen n'a bolo la a t'a dɔn a b'a sɔrɔ cogo min e fana taara k'i ka tɔnɔ to o bolo a bɛ ten de e ka présence la e bɛ baarakɛla a bɛ fini farafaralen dɔw ni tafe kunkurunin mun pannen don f'a dɛsɛ la a b'o de siri a n'o ka village dulokinin dɔ a b'o don a kunkolo bɛɛ ferekelen don mais ni voyagera ka ban dɔrɔn paf a fana b'a yɛrɛ bila fila n'a dɛbɛ la a b'a kunkolo labɛn a fana bɛ yɛlɛ samara ɲɛnamaw ka a bɛ u ka tenue sexy ninnu n'o ye u ka jipu kunkuruninw ye u ka kolanw a fana b'o de don tɔnɔ na kuma mana se a bɛ rouge à lèvres belebele dɔ nɔrɔ a da la i ko tamati bilenman ci a dɔw ka rouge à lèvres se k'a lajɛ dɛ a b'o don a da la sa ka tɔnɔ natɔla ma kɔnɔ a bɛ kɛ tɔnɔ yɛrɛ ɲɛna sa ko muso kura wɛrɛ de nana ko baarakɛla tɛ quoi a y'a daminɛtɔ ye e taara e bɛ bɔ mun kalama o y'a sɔrɔ baarakɛla yɛrɛ lajɔlen don i nalen b'a sɔrɔ a y'a bagabaga an kana n tɔgɔ min da dɛ n'i y'a mɛn k'e don dɔrɔn n b'i faga o dɔw mana sera o kɔnɔ de bɛ continue n'o sera jiginni ma a b'a jigin a bɛ taa den fili o den kisilen de n'i filila o caman de b'an ka pépinière ninnu na ni den min kisira i kunna jara o y'a ye i ba taara i la fili n'o tɛ a dɔw la kabini den jigin waati a b'i bolo ja kan na k'a faga voilà parce que n'ale ni kɔnɔbara sera o ka dugu la walima ni den ye a maminɛcɛ bɛ yen a dɔw yɛrɛ furulen de don mais a bɛna fɛn ɲini n'a ye o de kama muso ninnu k'u ka ɲɛnamaya o ka yɛlɛma o ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dan de bɛ baarakɛla la quoi fo baarakɛla da ka don e ka foyer ko kɔnɔna na nin bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di waati dɔ tɛmɛna an ma hadisa yɛrɛ faamu kuma min i bɛ taa sɔrɔ furu ɲɔgɔn yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn gasi sigi o kuma ka tɛmɛ bi yɛrɛ kan halisa an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba ka dumuni a denmuso tigɛ tɛ maga a la kuma tɛ a buramuso ma kuma tɛ du baarakɛla ma o musokɔrɔba kelen kelenw bɛ yen halisa entretien dan y'a ta ye halisa si bɛ san 60 ni dɔɔnin na mais a ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ hali pogotigi kan e m'o jogo ye an ka musokɔrɔba dɔw la hali sini n'i donna du kɔnɔna la i b'a sen finnen de san kalo 12 ani jabi tɛ bɔ ɲɔgɔn na entretien b'a la a ka sanu i b'a yɛrɛ sigilen a kelen don k'i labɛn a parilen cɛ ɲumanin sigilen don a ka chaise kɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛrɛfɛ i ma a tilara ka wulafɛ seri la walima wulafɛ dumuni walima sufɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kan ka dumuni min kɛ nin bɛɛ dilannen b'a bolo den si tɛ gɛrɛ a la a b'a fɔ hey a y'aw gɛrɛ aw cɛw la walima a y'aw mago don aw cɛw la a ka n ta to n bolo a b'o fɔ kulonkɛ kuma la mais a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la maa si tɛ baga cɛkɔrɔba ka baara la n'a tɛ dumuni min ka di cɛkɔrɔba ye mun man d'a ye a bɛ nin bɛɛ dɔn a bɛ nin bɛɛ dilan ye o musokɔrɔba kelen kelenw bɛ halisa parce que a b'a dɔn
ala ta ko fa kar jine be soroni de la ko nango denkar jine be abasin koro ba fene kar jine be cede bulokoyi ala kira ko tene ko muso ni sara ka soro ice jene do ima kebe do arjine kon o mafhumu mukhalafa mu ni sara ka soro ice ma jema fa jannatullahi alayki haram ala karjine do ni ima harami ala kambele jilen ki sheka bom boni nayi nunun famu atebe ce kam musoni atena muso fara nyogonka atebe ce kam musoni aywa abani chini fara nyogonka furu kelen kono diine sira ani côté social anga here de be ko ni bela ko maintenant bana madro ko be ci parce que muso yere de cewbla o ka fere muso mangante ga cebla ka fere o ente nanzara muso la cebe fen na journée kono aba be kalam hal ni nyina naka message ciama ala yere bi rappeler akra cogodi mi ka appeler mi ka message soro ikemandi ka ko kuntanke ki muso ta kalamo ma jama nunu bere do nanzara doronte ko ma ne ta yanga sirate foila cete muso jatimine muso te ce jatimine ce chama be jene ke ka to furula muso be bo kalama kumami foni cere jene ke nyogon do yi provoquer nata lita do ko be senare muso chama be jene ala ibe bo kalama watimi foni yere yeta machine do yi muso la walma ya ka telephone ma yira anga couple ka janyona quoi anga janyona ko sobe parce que anga gire nyogona ka nyogon kono na tamunun don otana quoi e mala ka chide sallallahu alaihi wasallam afatule ya musode ya ka sokono kibora befo ngabi ma chama be fatu im muso soro ka gele mumbi ka sokono kibora fo parce que ya be do gala hal sa che do be ni muso rete da glengele reka o be wore de fena ba ka sanga wule sisa adota kelere tuni nyogon jede malere to biala ni muso se ka da nyogon fe chebe sunya kono na kumami muso be warandal walma muso be salon kono alebe sunya kono atayi ni ndey dawreta ko muso be gorondo ko jugu dawta ko chere be gorondo ko jugu ani wali cheta ka gorondo ikrefe fi furu muso o gelabe fi furu che wal muso were taka gorondo ikrefe fere furu che agelabe rojme meni shila shitaka patiente nyonkoro cheka kala muso ka kala chema ase fendo be ya make gwansan ko e man sharia la ala kra ya haramia muso munun balugwara uluku da nyogon krefe glana ka briefini kelim biri wire la otebe on baluku fla fene ki da glengelenka ka briefini kelim biri sharia ni be haramia abse ka da nyogon krefe oti harami ma obbe ka da fini kelen koro ala kra ya a interdit ka kanake mais cheni muso ay couple di aw ye woroni ya ferende aw bebse ka da glengelenka abebse ka fini kelen fene biri mais anga ko tanama tellement yin nasara wala de fan yere kera sa anta do amesira kele merela chamani chete shi glengelenga ni chede man de bo muso ba ne bo bawo ko adama ka go kaba senge kan tanguju ani ma wara sentigi tan fi furu muso galabe mi wal ma be gorondo ala do rebe ro ko ne do naturally re ka sunongo gorondo kankoro do tisala de o tiseu do be gorondo la ke ka sunongo atise quoi mais sharia la cheni muso abe nyon sudro de no ta che do be nu e gorondo damne Allah ya be kina ko do aka mishi kantiga aka so ko fede mishi kantiga lembe mangami mo abe kina ko do yo de kay mo bela muso be sabala koro parce que chere be gorondo la e ba blay be tagami e ba blay be tagami wal man no asro muso de gorondo kelay amba fo che ka sabala koro de se gorondo kela ni magara la doro gorondo be tike ala ni magara la doro gorondo kon metike awulla mawuli koni abetike meni digera la fene ka cha la fe be se ka sabali nyon koro mais anti de nyon krefe glengle na tukuni onogara anti ali jiflingele anto partager tukuni che do be abe mi verimina nana na sura muso bulo ye kelede kira yere kumba daba kama amba ishatu amina jifle mina utede amba ishatu ya dasigi jifle yoro mina kira yere bo yoro de nyini ko be ayre dama ka jimi noyi
mais an tɛ an n'an muso tɛ jifilen kelen partager tuguni an tɛ samara kelen partager tuguni fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ tigɛ a bɛɛ kɛra an ka nin ayiwa virus ko minnu bɛ sen na sa ko microbe bɛ yen a kana nin kɛ ta bon ko bɛɛ ɲagamina quoi bon ninnu de ye an mabɔra ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye mɔgɔ fana caman fana y'i profiter ka n'i sigi hali muso min n'a cɛ tɛ bɛn waati bɛɛ barakɛden kekuma dɔ bɛ bɔ a kalama dɔrɔn a b'i profiter parce que ala ɲɛsiranɲɛ tɛ yen tuguni bɛɛ b'i ka nafa de nɔfɛ ala ɲɛsiranɲɛ tɛ yen ni muso y'o faamu cɛ min b'i bolo i b'i janto a la i n'a fɔ sanu i ka sanu b'i bolo i b'o kɔlɔsi cogo min i cɛ valeur ka bon ka tɛmɛ i ka sanu kan ni y'a di sani ka kɛnɛ Bukhari niveau ani Muslimu niveau la o de muttafaqa alayhi na وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له لا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. فضل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ني أريساني يا بيبي كما كلين نوفي فلوم نرى أبو هريرة لا فلانا فلوم نرى عثمان فلانا ابن عباس عثمان على كجياما لك حديث على كلتا منشان ni saba bilibili banani ukadi sama cha Ali ani Umar olu yɛrɛ de ta cara dɔɔni kɔfɛ Usman o kɔfɛ Abubakar Sidiki o ma caman na kale olu ta kun ye ka Ala kira lajɛ baara la dɔrɔn ka Ala dege sallallahu alaihi wasallam maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la kana olu ye mun na kale ninnu yɛrɛ m'o ɲɔgɔnna kɛ yɛrɛ Usman a ko Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yankihu al-muhrimu wala yunkahu ni ye naamu fini ta i ye naamu ta ni umra ye walima i y'a ta ni hiji i donna umra baara kɔnɔ walima hiji baara i tɛ furu kɛ i yɛrɛ tɛ muso ɲini maa fana tɛ muso di ma furu sira fɛ o tɛ kɛ dɛ e tɛ muso ɲini maa fana tɛ muso di ma riwaya dɔ la wala yunikihu ye mun ye e yɛrɛ tɛ muso ɲini i yɛrɛ ye i fana tɛ mɔgɔ don furu la a kɛlen bɛ komi i tɛ kɛ waliyu ye quoi parce que hali an ka furusiriyɔrɔ la an b'a fɔ ko muso ka waliyu o kɔrɔ muso ka waliyu jɛnna ka muso don furu la mais n'i bɛ naamu na a kɛra umura ye a kɛra hiji ye nin bɛɛ bɛ haramiya i ma umurakɛla ni hijikɛla i tɛ furu kɛ dɛ i t'i da don furuko kuma na yɛrɛ yanni hiji yɛrɛ baara dɔ ka ban hali ni furumuso yɛrɛ b'i bolo i yɛrɛ furumuso cɛ ni muso bɛɛ bɛ hiji kɛyɔrɔ la muso tɛ daga e ye fo baara dɔ bɛ hiji la kuma min na fo ka ban o y'i yɛrɛ furumuso o tɛ furu kura ye dɛ i ni muso min yɛrɛ bɔra yan ka taa n'aw donna hiji baara la kaban fɛn damadɔ bɛ yen n'o ma kɛ i muso tɛ daga ye dɛ parce que seliba don an ko baara naani bɛ yen o baara naani na n'i sera ka fila kɛ kaban i b'i ka naamu nin bɔ dɔw y'a yɛlɛ ka taga saba la seliba don i ye sɛtɛnɛ bon i y'i kun gana i y'i ka bagan faga sɛtɛnɛ i y'o bon i y'i kun gana i ka bagan i y'o faga ni nin saba kɛra dɔrɔn naamu fini min b'i la i b'o bila i kunkolo o bɛ se ka gana i sɔnni fara i bɛ se k'o bɛɛ tigɛ fɛn fɛn kun haramuyalen don i ma bɛɛ dagara fo n'a kɛra fɛn kelen ye o fɛn kelen o y'i furumuso de walima ni muso don o y'i furucɛ de o fana bɛ daga ye waati jumɛn tawafuba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko tawafu ifada hiji den bɛ taa tawafuba min kɛ f'o de ka kɛ n'o ma kɛ e ma tila i ma bɔ a la yɛrɛ i ma tila i ma bɔ a la nin ye dɔɔninkɛla fanba ka kuma ye dɔw yɛrɛ y'a yira hali n'o fana kɛra minnasigi min bɛ kɛ ko f'o fana de ka dafa
n'o ma kɛ yɛrɛ ko bɛɛ la a ma daga ye caman ma t'o sira fɛ mɛ dɔw yɛrɛ y'o bɛɛ kɛ walasa i kana na don erreur kɔnɔ o ye furumuso yɛrɛ b'i bolo ye ba kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ furu kura wɛrɛ kɛ hiji kɛyɔrɔ la ni nin kɛra dɔw bɛ kabakoya quoi qu'est-ce que mɔgɔ bɛ se ka furu kɛ hiji kɛyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ o camanw kɛra o mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan k'u bɛ taga hiji la u bɛ t'u kun don ko dɔ la yen o bɛ yen u bɛ furu kɛ c'est ni muso dɔ bɛ bɛn a la yen a b'a fɔ ko ka furu yɛrɛ siri yann'aw ka segin a bɛ se ka kɛ muso bɔra yan ka taga a ka waliyu bɛ yen a bɛ se ka kɛ yen bangeden dɔ yɛrɛ ye an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ yen walima afirikɛn minnu bɛ yen o den dɔw bɛ yen o tuma na e ye o denmuso dɔ ye i y'a kanu k'i b'a furu o bɛɛ bɛ se ka kɛ e ka hiji senfɛ walima i ka umra walima o denmuso fa yɛrɛ y'i kanu k'a b'a den d'i ma ye olu yɛrɛ sigilen don maka ye walima madina o bɛɛ bɛ se ka kɛ e ka hiji senfɛ walima i ka umra a furu bɛ se ka na nin cogo de la e yɛrɛ tɛ furu kɛ i yɛrɛ ye i tɛ mɔgɔ fɛnɛ don furu la yen wala yunkihu i tɛ maa si don furu la rawahu muslim wa fi riwaya wala yakhtubu i tɛ maminɛli kɛ yɛrɛ wa zada bun hiban wala yukhtabu maa fɛnɛ t'a tigi maminɛ walima mɔgɔ tɛ maminɛli k'i tɔgɔ la fɛnɛ fɔ cogo dɔ la wala yukhtabu alayhi maminɛli tɛ k'i tɔgɔ la i tɛ maminɛli kɛ maminɛli tɛ k'i tɔgɔ la walima dɔw y'a kɔrɔ kɛ e min ye cɛ ye i tɛ maminɛli kɛ e yɛrɛ t'a k'i yɛrɛ ye i tɛ mɔgɔ fɛnɛ bila k'u ka maminɛli k'i ye ni muso fɛnɛ don a tɛ maminɛ k'a sɔrɔ a bɛ nin baara dɔ la umra baara walima hiji baara dɔ nin bɛɛ ye ka baara nin k'a préserver k'a kɔlɔsi baara bɛ se k'a rayita cogo min i tɛ kun ye ala bato min ye ko wɛrɛ kana ɲagami a la ko wɛrɛ si kana ɲagami a la parce que kuma dɔ la ni ala tun ma nin barrière ninnu da kow la aw tun bɛ taa hiji kɛyɔrɔ fɛnɛ k'a dama ko wɛrɛ de e ma ye hali fɛn dɔ bɛ yen a balilen don mais sisan a sanga wulilen bɛ yen a fɔra ko mankanci tɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔba tɛ yen an kana nin si kɛ mais hiji kɛyɔrɔ kɛra mankanci yɔrɔ ye kuma tɛ min na mun yɛrɛ bɛ yen n'o ye mɔgɔw ka taasi don ye ka taa ala ma mankan min bɛ ci tantan kɔrɔ kɔlɔkɔlɔ dɔ wa barokɛ kan fa ka to ka kuma mɔgɔ fɛ a ye sabali an bɛ min na a ye zikuru caya a ye kuranɛw kala a ye duwawu kɛ mais o bɛɛ la a bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ ye u ka salon de kɔnɔ walima u ka gɛrɛ u bɛ mankan na dɔrɔn baro a caman bɛ kɛ bon y'a ye o kɛli ti bɛɛ mais mɔgɔw b'a k'a kɛ bon kuma tɛ nin ma ni garde-fou dɔ kun ma kɛ nin fɛnɛ na mɔgɔw b'a kɛ a caman yɛrɛ mɔgɔw b'a kɛ mais sariya ye garde-fou k'a la k'a kana kɛ a kɛra furu ye a kɛra maminɛli ye ko k'o bɛɛ to yen ni si kɛyɔrɔ tɛ hiji kɛyɔrɔ ye k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة عبد الله بن عباس عليك على كتشيدين ميمونة فرو وهو محرم كسر ميمونة كسر على كتشيدين من ناموفينينا نكما ننوم فهم شغوتي على كراي بالك يكون مغو كان فرو كي تونامون إكنا ممنلك كي تونامون mais Abdoulaye ibn Abbas ko kira yɛrɛ ye ale khala a fɛnɛ manicini walima a bakɔrɔba de ye Maimuna ye Abdoulaye ibn Abbas kelen ni a ba yan fanfɛ mɔgɔ dɔ de ye Maimuna ye ko ala kira ye Maimuna furu ko ka ala ka ciden yɛrɛ to naamufini na wali muslim an Maimunata nafsiha muslimu nana ni hadisa wɛrɛ ye o minɛna Maimuna yɛrɛ de la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal ko ala kira y'ale furu k'a sɔrɔ ala ka ciden tɛ naamu na wa huwa halal k'a sɔrɔ a bɔra naamu baara kɔnɔ a tɛ naamu na yɔrɔ kuma fila o bɛɛ ye ɲɔgɔn cɛ a tɛ ten ya bon ni nin kɛra sa hadisa karamɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ nin kuma fila la hadisa o b'a lajɛ fɔlɔ hadisa yɛrɛ a valeur est ce que hadisa dɔ ka kɛnɛ dɔ man kɛnɛ wa parce que ne hadisa kɛnɛmani dɔ ye f'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ an kɔfilɛ dɔ ye f'u la yɛrɛ an b'o to yen an bɛ baara kɛ ni kɛnɛma ye mun y'a bila tɛmɛ kɔnɔ k'a lajɛ o y'a sɔrɔ hadisa fila nin bɛɛ ka kɛnɛ Abdoulaye ibn Abbas y'a fɔli min kɛ ko ala kira ye Maimuna furu ko k'a sɔrɔ ala kira bɛ naamu na o y'a sɛgɛsɛgɛ a fan bɛɛ fɛ a ka kɛnɛ a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ Bukhari la teyi o bɛna Maimuna ta fana lajɛ est ce que o fana ka kɛnɛ wa o y'o fana sɛgɛsɛgɛli cogo ɲuman na o y'a sɔrɔ o fana ka kɛnɛ a bɛ Muslim kɔnɔna la o bɛna taa sira wɛrɛ jumɛn fɛ sisan o bɛ sira filanan de ta
sira filanan o ye jumɛn ye hadisa karamɔgɔw yɛrɛ fɛ yen maa min yɛrɛ kisa kɛra maa min yɛrɛ bolo o tigi ka lakalili de bɛ minɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min y'a lakale sira wɛrɛ fɛ jɔn de furula Maimuna tɛ Maimuna yɛrɛ de ko alakira y'ale ta waati min k'o y'a sɔrɔ alakira tɛ naamu na a denkɛ Abdulayi ibn Abbas ko kira y'a ta waati min ko kira tun bɛ naamu na ni kuma fila la an bɛ jumɛn ta ta Maimuna de ta ta parce que ale de furula ale y'a lakalili min kɛ an bɛ baara kɛ n'o ye an b'a ta ni dalilu 3 ye a dalilu fɔlɔ o y'a yɛrɛ ka kuma ye a dalilu filanan hadisa ni yera ye cogo wɛrɛ la mun tɛ ibn Abbas ta ye mun tɛ Maimuna ta ye o yera dɔ bolo ko Rafi ibn Khadij o fana y'a lakale k'ale yɛrɛ de tun ye furu sintigi ye ale de ye démarcheur ye as-Safir ale de ye furu sira caman kɛ ko kira b'a ta waati min kira tun tɛ naamu na kira tun tɛ hiji baara la tun tɛ umura baara la mun yɛrɛ kɛra démarcheur ye o yɛrɛ ka kuma filɛ nin o b'a yira ale ka kuma ni Maimuna fila bɛɛ ka kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛ fanga don Maimuna ka kuma la halisa kuma sabanan o ye kira yɛrɛ ka hadisa ye kira ko la yankihul muhrimu wala yunkah maa min ye naamufini ta i kana furu kɛ i kana maa fɛnɛ don furu la walima furu kana k'i ma e tɛ furu kɛ wala yunkihu i tɛ maa don furu la dɔnnikɛlaw ko nin kuma saba bɛ Maimuna ka kumakan sɛnbɛ don ka tɛmɛ Ibn Abbas ta kan yala mun ye Ibn Abbas fana bila kuma fɔlen la nin bɛɛ ye dɔnnikɛlaw ka kuma de ye dɛ parce que Abdulayi ibn Abbas bɛɛ b'a dɔn ala ye dɔnniya min d'a ma kira y'i bolo da denmisɛnnin kelen min kun na ka dugawu kɛ k'ala ka kalan nɔgɔya ye o kɛra ale de ye a kalannen don dɛ sahaba fana don kira de y'a lamɔ fana alayhi salam o ye Ibn Abbas ka kuma bila yɔrɔ jumɛn na o ko a bɛ se ka kɛ Abdulayi ibn Abbas bɛ bɔ ko nin kalama kuma min o y'a sɔrɔ alakira donna naamufini na alakira Maimuna furu ka sɔrɔ naamu don wagati ma se hiji baaraw ma daminɛ walima umra don umra baaraw ma daminɛ alakira y'a furu o kuma Abdulayi ibn Abbas bɛ bɔ a kalama kuma min a bɛ kibaruya mɛn kuma min ko alakira y'ale banicinin ta walima a ba kɔrɔba o y'a sɔrɔ alakira bɛ naamufini na mais o y'a sɔrɔ alakira donna naamu na ale fana y'a lakale k'a fɔ alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ a bɛ naamu na ka sɔrɔ alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ alakira tɛ naamu na Ibn Abbas bɛ bɔ a kalama kuma min o y'a sɔrɔ alakira ye naamufini de don n'o y'a don n'a ka umra baara la ko baara bɛ se ka kɛ tan ta yɔrɔ nin fana bɛ faamu dɛ karamɔgɔ de b'a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn valeur don hali n'a talonna kuma la o kuma dilancogo o bɛ karamɔgɔw bolo mais ne nin kan ka bi diɲɛ laban mara ɲamini kalankɛla dɔ ye walima kumafɔla dɔ ye a bɛ sin k'a fɔ ten ko Ibn Abbas ye nkalon tigɛ k'a ma tiɲɛ fɔ walima n'a malora Abdulayi ibn Abbas ma a b'a alakira yɛrɛ furumuso a b'o attaquer i n'a fɔ minnu ko k'u b'a alakira ka denbaya supporter k'olu ye kira ka somɔgɔw ayiwa défenseur ye mais o bɛ denw fɛ o tɛ alakira furumusow fɛ o bɛ sin ka Maimuna kɛ nkalontigɛla ye ten ko Ibn Abbas de b'a dɔn parce que ko ye ahlu beyti ye o tuma na Maimuna ko ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ ye tellement anw ja ka fari bi an b'a fɔ nin cogo de la ten ka nin maa ba dɔw ka kuma kɛ nkalon ye bon karamɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama o filɛ ka ko détail bɛɛ filɛ k'a faamu Ibn Abbas ta nin e k'a bɔ cogo lajɛ bawo o y'a istinbatu cogo min ale ye kira y'a ɲɛ la waati min o y'a sɔrɔ kira donna naamu kɔnɔ ale ye kibaruya mɛn o kuma de a fana y'a lase mɔgɔw ma ko alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ a bɛ naamu na mais ja alakira y'a ta yanni kira ka don o waati de ma se Abdulayi ibn Abbas ma a tɛ tɛmɛ karamɔgɔw ka nin explication kan naam. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وعن عقبة بن عامر عقبة بن عامر أمر دي عقبة لك جنباما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدنكو كشني نما باي إن أحق الشروط أن يوفى به ما استهللتم به الفروج ko hakɛ min bɛ yen n'a ka kan ni dafali ye o hakɛ man bon ka tɛmɛ hakɛ kan muso dir'i ma
ka muso k'i ta ye walasa i ka hakɛ min tiimi ko hakɛ si tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ o hakɛ tiimeli kan e ye muso sɔrɔ muso somɔgɔw fɛ ni condition min ye an b'an denmuso d'e ma mais nin de bɛ kɛ e ye denmuso sɔrɔ n'o de ye sariya ko hakɛ si tɛ yen mun ni tiimeli ka kan ko ka tɛmɛ o kan parce que i donna ni muso ye kaban n'o saritiw kun tɛ e kun tɛ muso sɔrɔ o muso dira e ma e ka tila k'o hakɛ bɛɛ fɛnɛ tiɲɛ i ma dan ka muso janfa dɛ i yɛrɛ fɛnɛ janfa parce que a bɛ dɔw ɲɛna k'u bɛ ka muso de janfa walima a bɛ muso dɔw ɲɛna k'a bɛ ka cɛ de janfa i bɛ k'i yɛrɛ de janfa i bɛ k'i yɛrɛ de janfa o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko furu waati kuma minnu bɛ fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a hakili to a la dɛ caman ka muso ɲininkan ani muso sɔrɔla kelen tɛ dɛ a b'i kun don kibaruya bɛɛ kɔrɔ n'a bɛ ka muso ɲini waati min mais n'ale nana muso nin sɔrɔ muso ka kɔnɔya kelen kɛ kɔnɔya fila aw y'ale dɔn ni fɛn fɛn ye kunun a bɛ fili a ma buran min bɛ yen bi k'a bɛ ka burankɛ dusu suma a man ca dɛ buran denmisɛnnin walahi buran denmisɛnnin min bɛ ka buran cɛkɔrɔba dusu suma bi a man ca a bɛɛ la a dɔw yɛrɛ mako si t'a la yɛrɛ hali a ba burankɛ ye a muso wolofa k'a ye jama la k'i gɛrɛ a la k'a fo a ka gɛlɛya an ka bi denmisɛnnin caman ma ka gɛlɛ a ma a dɔw yɛrɛ b'i sigilen to jama la janajakɛyɔrɔ i muso fa jɔlen don e sigilen don sɛsi kan n'an bɛ kunun na a bɛ kɛ a tɛ ko i la o walahi i bɛ wuli i bɛ sɛsi d'a ma e yɛrɛ bɛ taa wele fo yɔrɔ jan de ka dɛbɛ ko sigiyɔrɔ bɛ yan sigiyɔrɔ bɛ yan i yɛrɛ kun sigilen bɛ mun kan i b'o de d'a ma nka bi maloya foyi tɛ yen dɔnkiliw yɛrɛ bɛ ka bɔ bi ko ni a burankɛ min janto k'a b'o da ci o dɔnkiliw bɛ taa ka bɔ bi dɔw yɛrɛ man di denmisɛnninw ye bi ni nin tɛ o i muso fa e ma dɔnkili bɔ k'o fasa da f'o da ci dɔnkili yɔrɔ a kɛra baara ye sa dɛ walahi a kɛra baara ye bon tellement mɔgɔw tun bɛ maloya ɲɔgɔn ma burankɛw gasi tun bɛ sigi ka se niveau min ma n'i tilara k'o ye bi burankɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'o burankɛw bolo bi cogo min kabako dan don a dan belebeleba bon i ma i buran bonya i ye muso sɔrɔ ni hakɛ min ye i y'a bɛɛ ci ne m'a f'i ye n ko dɔnnikɛlaw y'a yira muso furutɔ la ni muso y'a conditionné ko n bɛ furu in ma mɛ dɔ wɛrɛ tɛ furu ka fara an kan a ka layiro ka ɲi i b'a timɛ de dɛ wajibi de don ne m'a f'i ye a ka monogami signé dɛ parce que n t'a dɔn cɛw fana b'u kun don monogami ko nin na ko min na ne t'a dɔn i b'i kun don a la ko min i tɛna se ka fɛn min na ban i bɛ taa jagoya donni dɔ ta ka sigi i kunna mérite maa si jagoya régime de bɛ yen ni polygami de ka di o bɛ yen monogami de ka di o bɛ yen n bɛ caman ta n bɛ kelen ta a bɛɛ de bɛ f'i ye mais tellement muso ka di e ye o don e bɛ fɛ ka muso la nisɔndiya ka muso hakili sigi k'i tɛ foyi fara a kan tugun an balakaw ka yafa ma muso fɛn fɛn a b'a kun na ko n dɔrɔn pe de bɛ to n cɛ kunna dɔ wɛrɛ tɛ fara an kan n'ala ɲɛsiranya y'a muso sugu jɛ cɛ bɛ sɛgɛn dɛ muso mana sɔn min i ka kelen de b'i bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ walahi i bɛ sɛgɛn parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen aw bɛ to k'an ka maakɔrɔba ninnu kɛ komi u tɛ fɛn dɔn ne n'aw tɛ bɛn a la koyi an ka kunun cɛkɔrɔba ka dɔgɔn ko mun sara ka muso kelen to a bolo a bɛɛ minnu yɛrɛ kun ma ala ko yɛrɛ faamu olu dɔw ta taara fo 10 nin kɔ dɔw ta fo 20 nin kɔ yɛrɛ o y'a ta dɔrɔn ka da ɲɔgɔn kan n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba fɛn fɛn ye ayiwa i ye cɛkɔrɔbaya kɛ diinɛ waati ala ta kɔfɛ a bɛɛ fatura ka muso caman de to a bolo muso 4 muso 3 muso 4 muso 3 dɔw dɛsɛlen ye muso 2 de nin bɛɛ tɛ dɔrɔn ka fɔ muso ka di ye o tɛ o k'o ye kodɔn de ye hikima don adamaden bɛ donjan kɔlɔn de se donjan min ɲɔgɔn ye parce que n b'a dɔn n ka kuma ninnu a man di musow ye quoi parce que sunkalo wagati n ye mun fɔ nin yɔrɔ u y'o jɛnsɛnw ni ɲɔgɔn cɛ caman yɛrɛ y'a ka mɛ kɔntante yɛrɛ ci ma kosɛbɛ ko n y'a cɛ bila muso 2nan t'a la ne bɛ n ka kuma de la misiri kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ si ka du kɔnɔna kalama ne ka kuma bɛ fɔ misiri de kɔnɔ yan n tɛ maa si ka du kɔnɔna kalama mais aw bɛ lafiya cogo min musow n bɛ to k'o de fɔ aw ye n'aw sɔnna ka taama kan cɛ fana ka lafiya bɛ mun na n b'o de fɔ an balakaw hali n'o ma bɛn aw ma kuma dɔ la dɛ est-ce que ne yɛrɛ ka kuma tɛ sariya de y'a fɔ cɛ dɛsɛlen ye muso 2 de
walma saba naani n'i ye nin ta lafiya daminɛra parce que lafiya tɛ dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ ko muso bɛ n bolo parce que waati kelen dɔw fana bɛ don muso fila t'a la tiɲɛ yɛrɛ la o ma se o bɛ fila ta dɔrɔn o bɛ fɔlɔ tɔɲɔ walima filanan min bɛ na o b'a tɔɲɔ e ma se dɛ an kan t'i ma mun na bɛnnen don musow ka hakɛ dili ma anw kan b'o de ma parce que imagine cɛ ni muso jɔn kɔrɔbaya ka di jɔn ye muso tɛ muso de kɔrɔbaya ka di hali i dɔgɔmuso i nɔrɔda filanan fo sabanan a bɛ furu ka sɔrɔ e ma muso furu fɔlɔ a tɛ kɛ ten i nɔrɔda tɛ dɛ parce que n'i nɔrɔda bɛɛ ye filan ye o a bɛɛ ye ɲɔgɔn denmisɛnninama ye e nɔrɔda filanan fo sabanan o bɛ taa cɛla la e min ye cɛ ye ka sɔrɔ e yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ bon o b'a yira k'a fɔ muso de kɔrɔbaya ka di muso de mɔ ka di bon fɛn fɛn mɔ ka di o dɛsɛ ka di o de dɛsɛ ka di o de kama muso bɛ dɛsɛ cɛ ye hali den sɔrɔ la muso bɛ dɛsɛ cɛ ye ala muso bɛ dɛsɛ bon kuma dɔ la ala ye dan cogo min ani muso danna cogo min kelen tɛ supposons y'a yira k'a fɔ k'i bɛ da kelen pe de ma o kelen pe de b'i bolo i yɛrɛ y'o fɔ k'e tɛ dɔwɛrɛ ta parce que ko n'i ye dɔwɛrɛ ta k'i bɛna tɔɲɔ an m'i sɔsɔ dɛ sariya ko n'i y'a dɔn i tɛ kelen k'i ka da kelen ma donc n'i siranna kelen ɲɛ n'i danna kelen ma an m'i sɔsɔ bari an m'i sɔsɔ a la nka an bɛ mun kɔni f'i ye ka muso kelen to i bolo n'o muso kelen banana i tɔgɔ a y'a fɔ kɛ a bɛ ne kelen t'u bolo wa n'o banana i tɛ cɛ gana ye wa n'a voyagera dun i ye cɛ gana de n'o kelen b'i bolo o banana i ye cɛ gana ye a voyagera i ye cɛ gana ye o muso kelen kuma dɔ la ala ka n'a yɔrɔ ma janya ma an tɛ kisi a ma dɛ o kelen mana fatu i bolo o y'a sɔrɔ e si sera yɔrɔ dɔ la i ka muso ta bɛ gɛlɛya dɛ e si selen san 60 ma kelen de tun b'i bolo i ka entretien bɛɛ gulonnen b'o kelen de la ala nan'o ka kalifa minɛ a la a taara i denkɔrɔbaw furula denmusow yɛrɛ fana ye furu kɛ walima olu furula fo i mɔdenw bɛ yen e yɛrɛ k'a bɔ i da k'i bɛ muso furu i bɛ siran i denw ɲɛ n'i ma siran i bɛna maloya u ma mais denw bɛ kɔrɔbaya waati min u ɲɛ b'u ba la u ɲɛ bɛ bakɔrɔba la u ɲɛ bɛ banicinin na bakɔrɔba fatura banicinin bɛ yen walima i ba bɛ yen walima i ba fatura bakɔrɔba bɛ yen banicinin bɛ yen problème bɛ min du kɔnɔ cɛ ka baara si tɛ tigɛ ko muso dɔ fatura baara bɛ continue sariya ma cɛ bila caman t'a la k'a ka di ten o tɛ o i bilara la i ka hɛrɛ dɔ de b'a la i b'a ka protéger bon n'aw nana sisan k'a bɛ muso caman ta kɛlɛ an balaka minnu yɛrɛ b'a fɔ ko karamɔgɔ ka kuma u cɛw ka muso wɛrɛ tali kan k'a man d'u ye an k'a kɛ sa a man d'ale mun ye bi ale de tun ka kɛ muso gana ye ko furu gɛlɛyara bolo so kɔnɔ mun bɛ kɛlɛ la bi k'an kana an da don cɛw ka caman t'a la n'o y'a sɔrɔ e de tun bɛ muso ganaya la so kɔnɔ ni cɛ dɔ ko k'a b'i k'a ka sabanan ye fo naaninan a bɛ goya i ye wa n tɛ kɛ mɔgɔ ka filanan ye halisa furu wagati de bɛ yen koyi ni furu wagati tɛmɛna i bɛ kɛ naaninan ye yan Allahi bɛ kɛ naaninan ye a dɔw bɛ naaninan yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ a la muso dɔ yɛrɛ b'a furu sa ko cɛ ye dɔ wɛrɛ fara ale kan ko tɛ bɛn ale ma a b'a furu sa mais a bɛna furu cɛ jumɛn ma fila bɛ cɛ min bolo a bɛna taa k'o de ka sabanan ye ka bɔ première damuya na e kɛlen ye cɛ ka fɔlɔ i tɛ première damu ye ka bɔ première damuya la ka taa kɛ dɔ ka sabanan ye walima ka kɛ dɔ ka naaninan ye walima ka kɛ dɔ ka filanan ye an balakaw ka ko ni faamu ni hakili ye a kana faamu ni nanzaraw ka ko ye ko mɔgɔ kɛri tɛ se ka tila parce que tubabu b'o de fɔ quoi k'i ka kanu b'i dusukun na ka tɛ se ka tila musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'i yɛrɛ nɛgɛn de olu min bɛ nin fɔ furumuso kelen b'u bolo mais maîtresse joli b'u bolo kɛnɛ ma o ma dusukun tila o maîtresse ni ɲɔgɔn cɛ yan u y'u dusukun tila u n'u jɛnɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ e bɛ dɛsɛ k'i dusukun tila i ni furumuso cɛ ni sariya nin a ye nin bɔ yen a tɛ se ka marché an fɛ yan sa ala y'a fɔ de ko ka naani ta hali n'i ma naani ta ne min y'a fɔ i k'a ta dɛ bɛɛ b'i yɛrɛ cogo dɔn mais kana caman ta de la gosi kuranɛ aya jɛlen de don ala ka ciden ka kumakan de don sallallahu alaihi wasallam bon e fɛnɛ ka t'i yɛrɛ di monogami signé na k'e bɛ monogami de signé o signé muso nana bana an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka kɛnɛya di mais an b'a dɔn
ka duwawu mana kɛ cogo cogo i bɛ bana o muso nana bana bon a dɛsɛra devoir conjugal la quoi furuso kɔnɔ devoir a dɛsɛra mun bɛna jigin cɛ kɔnɔ sisan n bɛ dɔ wɛrɛ furu bon ni muso dɛsɛlen don baarakɛden yɛrɛ de bɛ k'a ka entretien kɛ a dalen don cɛ yɛrɛ bɛ ka dɔ kɛ baarakɛden bɛ ka dɔ kɛ monogami de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ka régime ye monogami de cɛ nana fɔ muso ye ko komi e man kɛnɛ ne dun bɛ cogo min n bɛ n yɛrɛ kalama i bɛ sabali i bɛ sira di yan an bɛ taa régime nin wuli walasa ne ka dɔ wɛrɛ ta nin dalen b'a ka bana la saya ka nɔgɔ a ma o don ka tɛmɛ a k'a fɔ a da la ko cɛ ka taa dɔ wɛrɛ ta a t'a bɔ a da la fiyewu a b'a fɔ ko non 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 régime ye régime de ye i y'a signé k'i tɛ dɔ wɛrɛ ta donc i bɛ sabali de i bɛ sabali de cɛ mana a ka gɛlɛya fɔ cogo cogo a b'a fɔ k'i ka sabali ni cɛ dɛsɛra cɛ bɛna mun kɛ a bɛ don kulonkɛ de la kɛnɛma a bɛna jɛnɛya de kɛ wa muso monogamitigi caman bɛ cɛ ka jɛnɛya kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ furu de ka kɛ a b'i gulon furu de la o tɛ kɛ yan ko ne m'i bali i ka kulonkɛ la dɛ n'a y'i diya kɛmɛ i ni kɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka sira t'a la mais dɔ wɛrɛ de sen tɛ dɔ yan e ka hɛrɛ jumɛn b'i cɛ ka jɛnɛya la a ye ko nin faamu ni hakili ka faamu ye a kana taa ni papiye ninnu ni sariya minnu b'a ka bɔ wali jamanaw kan ka na pɛnpɛrɛn an kunna yan a b'a jamana fɛn fɛn ka hɛrɛ t'a si la furu domaine na si tɛ hɛrɛ la ni kelen min n'a ta ye ɲɔgɔn faamu alhamdulillah an bɛ duwawu k'aw ye mais o tɛ kɛ sababu ye k'a fɔ i bɛ sira de da cɛ ɲɛ ka kana na dɔ wɛrɛ ta muso dɔ yɛrɛ fana b'a fɔ cɛ ma a ka dɔ wɛrɛ ta cɛ b'a ko non n'i ye dɔ wɛrɛ ta ne ka ayiwa économie tɛ se k'a to n ka muso wɛrɛ ta mais a bɛ ban muso bolo ka dɔ ta mais a bɛ jɛnɛya la kɛnɛ ma e bɛ wari min di jɛnɛya ɲɔgɔn ma hali o tilancɛ i t'o dépenser kɛ du kɔnɔna la ko nin bɛ base ye ala ko de ye ni ala ko y'i bila kaba dɔrɔn a bɛ tugu diɲɛ ko de kɔ diɲɛ ko fana tɛ solution ye e bɛ segin ka na ala ko de ma ala filɛ ka ala kɛra filɛ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam aw ye dalakan min di muso somɔgɔw ma muso furu waati ala k'o timɛli ye wajibi bilen de ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i b'a timɛ de dɛ jagoya la mais muso somɔgɔw ne ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman fɔra i bara bɛɛ ma hali dɔw yɛrɛ bɛ taga muso bɛ kalan de la u ko n denmuso ka kalan de jɔrɔ banna bon a ye danna wallahi ni n kumana dɔrɔn a bɛna a bɛɛ tiɲɛ aw kɔni ka danna dɔrɔn a ye denmuso di yan n'ala sɔnna ne yɛrɛ mago bɛ muso kalannen de la ne bɛ fɛ muso ka kɛ sage-femme de o muso bɛ don ka don kɔnɔbara la dɔrɔn a bɛ commencer k'o bagabagali daminɛ e n'i kɔnɔ nin bɛ taga min walima ne ba bɛ yan nɔ o ka tilennafana ko bɛ kɛ cogo di n fa bɛ yan yanni ka taa bɔ a nɔfɛ e kun t'i ba ka programme dɔn wa ka taa waliden bɔ a somɔgɔw bolo ka n'a bɔ a ka kalan na k'a lasigi k'a tɔɲɔ a tɛ se ka furusako kuma fɔ tuguni nin bɛɛ ye tɔɲɔ de ye fo muso ka yafa i ma dɛ a dɔw bɛ muso nɛgɛ n b'i furu mɛ n t'i to mali la yan ne yɛrɛ sigilen don ameriki n b'i ladon n bɛ taa ni ye faransi n bɛ taa ni ye espagne ja a bɛ fɛ ka muso sɔrɔ de o sɔrɔlen tuma min na sisan n'a taara ko vraiment ne ye n ka dossier ladon mairie y'a rejeté n taara préfecture la o ko k'a donna yan fɛ ko fo muso ka nationalité sɔrɔ a mun ye tiɲɛ ye a ka dɔgɔ a bɛɛ ye nkalon a tila bɛɛ ye nkalon ye a tɛ fɛ k'a ladon de c'est caman ta y'o de o bɛ nin fɔ n'u y'i furu tuma min na o bɛ tila ka siran a ti ɲɔgɔn minnu bɛ yen o b'a ko ni nana ni muso ye yan muso bɛ jama yan dɛ ni muso ye Europe sɔrɔ ka ban dɔrɔn a bɛ jama karisa muso nana o ye mun ka cɛla ɲɛ t'a la nin fana muso nana o ye mun ka cɛla ɲɛ t'a la e de ye layiuru di i burannakaw ma k'i b'i muso ladon fɛn dɔ fin cogo ye kelen ye a manamana cogo tɛ kelen ye dɛ ni muso y'a gɛn o y'o muso ye o y'o cɛ ye e muso de y'a f'i ye ko n'a y'i maana n'a n'i bilara ɲɔgɔn na a fana bɛ n'i gɛn yan n ti kuma ye k'i bɛ ko dɔ da ko dɔ ma ka waliden tɔɲɔ ten dɔrɔn ka layiuru fuw ta layiuruw tɛ timɛ k'o bila tigɛ k'e sirannen e y'i dalakan min di o bɛ bila min nin de kɛlen don k'an ka furu caman tiɲɛ parce que layiuru dɔw taara layiuruw ma timɛ i ni masabala bi ɲɔgɔn na baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛna taa tiɲɛ i bolo parce que i ye nkalon min tigɛ i ye janfa min kɛ ala bɛ barika bɔ i ka ko bɛɛ la barika bɛ bɔ a bɛɛ la a dɔw sigilen don so kɔnɔ o bɛ se ka baara kɛ mais cɛ tilara k'i sen da o ka baara kan ko baara tɛ kɛ yan alors que i b'a ta waati min i ye baara ko kuma fɔ ye ni ko i muso tɛ se ka taga baara kɛ c'est très simple a bɛ ka taa baara kɛ a bɛna fɛn min sɔrɔ ne ma fɔ i bɛ se k'o sara d'a ma kalo la dɛ mais a ka besoin misɛnninw fana ɲɛnabɔ kɛ o fana bɛ ko diya o mais muso ye kalan de kɛ ka se diplôme niveau ma a ka d'a ye ka baara kɛ e ko non ko sariya ko muso ka baara ye haramu ye sariya jumɛn y'o f'i ye sariya si t'a f'i ye ko muso ka baara ye haramu ye
kɛcogo de b'a la hali muso ka feere haramun tɛ dɛ sariya bɛ kɛcogo dɔ de fɔ muso bɛ t'o de kadiri kɔnɔ n'o tɛ an ba Khadija tun tɛ commerçante de ye a furulen Alakira fɛ Alakira y'i sen da a ka feere ko kan wa n ka continuera de kɛcogo de b'a la o mais muso tɛ bɔ kɛnɛma muso tɛ taa feere kɛ muso tɛ taa baara kɛ ne m'a fɔ i jo t'a la dɛ i jo b'a la mais fɛn min b'a ka muso bɔ kɛnɛma o d'a ma so kɔnɔ a ka furakɛli a siri a ka dumuniko a siri a ka samarako a siri a mago bɛ fɛn minnu na i se k'a bɛɛ kɛ mais a 50% o a sira ye muso yɛrɛ fana n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o ale b'a ka taa fɛn min ɲini e b'o d'a ma a bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ si mais a tɛ baara kɛ e dan ye i ka malo i ka nasɔngɔ a banna hali 200 ni minɛ i k'a bila i bolokɔrɔ denmisɛnninw ka fɛnmisɛnnin kama o tɛ cɛ dɔ ni muso ci o tɛ yen mun bɛɛ la a bɛ tila ko n'u bɔra o bɛ taga an tɔgɔ tiɲɛ de o bɛ taa mɔgɔ si tɛ muso ka bɔli fɛ maa si muso ka baara ni muso ka sugulataga cɛ min fɛn fɛn bɛ keleya a man d'a si mais i fana b'u lasigi so kɔnɔ ni ko dɔ de ye fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ lasigi dɛ mais n'o fana ta ka sɔrɔ muso ko k'a bɛ taa feere kɛ e y'i sen da a ka feere ɲɛ sariya b'i jagoya fɛn min b'a ka bɔ est ce que a ka hakɛw bɛɛ dilen don wa n'a ka hakɛw dilen don an b'a fɔ muso ma to i cɛ kɔ mais ni dɔ bɛ hakɛ jɛ cɛ de bolo bɛ tulon min k'a da kɔ i k'i muso ka hakɛ tiimɛ a kana furu ninnu kɛ ni dusu ye dɛ a bɛ furu ninnu kɛ ni hakɛ de muso ka hakɛ ye jumɛn ye nka muso fana k'a dɔn cɛ ka hakɛ ye mun ye hakɛtigi bɛɛ k'i ta di n'o kɛra an ka furu bɛ stabiliser sisan a mankan bɛ dɔgɔya mais maa si ka sira tɛ maa si ka hakɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta kɛ n tɛ an ka taga n'a dun kɛra aw bɛ ka ɲɛbɔ minnu fɛ o ka jamana ɲagaminen don dɛ furu sabatilen tɛ yen dɛ i m'a ye 2019 de don mais 2020 Faransi cɛ min y'a muso faa a taara bɛn fo muso 100 ani dɔɔnin de ma wallahi a yɛrɛ furu cɛ min furu cɛ muso min furu cɛ yɛrɛ y'a faga muso 100 ni dɔɔnin san kelen coronavirus m'olu faga dɛ coronavirus tɛ bana si tɛ cɛ ka muso gosi walima k'a torturer fo k'a faga a bɛɛ y'an yɛrɛ ye sariya minnu sigi k'o ye ayiwa bɔda ye o sariya de tilara ka taa k'an bolo gɛrɛndɛ ye hali confinement fɔlɔ min kɛra Europe kɔlɔkɔlɔ mankan bɔra a la de ja hɛrɛ min dɔɔnin yɛrɛ b'u ka furu kɔnɔ cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ so kɔnɔ ja o fana hɛrɛ dɔɔnin de e ka baara bɛ jigin kuma min o ye cɛ ka baara yɛlɛ kuma ye cɛ ka baara bɛ jigin kuma min o ye muso ta yɛlɛ kuma ye ja o kun ye hɛrɛ de u bolo kɔni mais confinement kalo kelen ni walima kalo damadɔni u y'o mun kɛ ɲɔgɔn kan Patrice Sakana a kɛra balawu de ye fo polisiw de bɛna k'u bɔ ɲɔgɔn kan fo polisiw b'u bɔ ɲɔgɔn kan mais i b'a lajɛ kuma dɔ la yɛrɛ n'Ala ye i bɛn muso 2 ma walima muso 3 kuma dɔ la hali musow ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a bɛ nɔgɔya o bɛ keleya de daminɛ sisan karisa kana n bati a bɛ kɛ championnat de ye quoi compétition ala karisa tɛ ne bati fo n fana ka fɛn dɔ de kɛ mun bɛ n yɛrɛ diya cɛ ye ka tɛmɛ ale kan a bɛ kɛ ten de o de kama e yɛrɛ bɛ changement min kɛ so kɔnɔ n'i bɔra yan tile 2 kɔfɛ i bɛ taa yan tile 2 kɔfɛ i bɛ taa yen fɛ bon e yɛrɛ bɛ falen-falenni min kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi musow ma o ka ɲi e yɛrɛ fana ma parce que waati bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan kuma dɔ la negebɔ bɛ na o hali n'a ma fɛn k'i la a tɛmɛ cogo dama dɔrɔn b'i b'i dusu tiɲɛ ten k'i sigi k'a tɛmɛtɔ la magari la k'a sɔrɔ aw ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ e bɛ so kunna yen fɛ ale bɛ fɔ kun dɔɔni parce que aw mɛnna ɲɔgɔn kan aw si nege tɛ ɲɔgɔn na tuguni mais kuma ni kuma e yɛrɛ ka bɔ i m'a ye gansan ta to tubabuw ka touriste ka ca quoi a b'u ka ko ninnu bɛɛ kɛ fɛn fu ye u b'a bɛɛ kɛ kun dɔ de kama i b'a ye u yɛrɛ bɛ to ka bɔ a nuzaha siyaha cɛ ni musow bɛ bɔ kuma dɔ la u bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ u bɛ tila ka segin u b'u ka ɲɛnamaya redynamiser de quoi ka resegmenter u b'o de k'u ka ɲɛnamaya la quoi kuma dɔ la hali cɛ yɛrɛ bɛ to ka kunɲɔgɔn 1 kunɲɔgɔn 2 minnu kɛ voyage la wallahi a bɛɛ ka ɲi muso ma yanni i ka segin a bɛɛ ka ɲi e yɛrɛ fana ma kɛlɛmisɛnnin caman bɛ yen voyage de b'a ban koyi i tatɔ la aw diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais i bɛ segin kuma min ale nisɔndiyalen a preselen don i kan na i fana preselen don i k'a ye mais san kalo 12 hali ka bɔ bulonda la o ma nɔgɔ e ma waati bɛɛ e b'i ka salon de kɔnɔ yen n'o kɛcogo ma goya ye jumɛn de kɛcogo bɛ goya ye f'a k'aw lamaga dɔɔnin de arabu yɛrɛ ko fil haraka albaraka maa fɛn fɛn bɛ bouger ko hɛrɛ de b'a la ala ka hakiliman de d'an ma e ka waati nin sera yan sa dɛ an bɛ bi ta bila n'ala ye sigida wɛrɛ yira n na an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.